हेलो फ्रेंड्स मु चिन्नु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रूपा चिन्नु लाइफस्टाइल को। आज मु क्रिएट करी गोटे स्मोकी आई देखिपे। ये स्मोकी आई मु करके आपको देखी। चलतु स्टार्ट करिया। वीडियो को लास्ट टाइम देखंतु आपन को एथे प्रोडक्ट नॉलेज भी रहिबो। चलतु स्टार्ट करिया वीडियो को। आज मुझे देखी सेल्फ आई मेकअप केमिति हुए। चलते स्टार्ट करिए। मो आई बेस यूरोपियन गर्ल रो आई बेस यूज करी कंसीलर शेड नंबर EG 7.0। सेम स्टाइल एपटे भी अप्लाई करना सेम। पड़ो सब डस्टिंग हो यूरोपियन गर्ल गोटे पैलेट यूज करछि। ये पैलेट रे स्मोकी आई पे आपन सब कलर में अवेलेबल हो जिवो। फास्ट आउट ऑफ कलर रू काम आरंभ करे। फास्ट आमे ए कलर टा यूज करबा। भल से ब्लेंडिंग करना बेटा सेम स्टाइल एपट भी करना।
देखिपे माखी के देखा होची बे ब्राउन कलर आई शेडो यूज करना। ग्लिटर वाला स्मोकी आई करी एबे ब्लैक कलर आई शेडो यूज करबा। ब्लैक कलर पूरा एते पूरा गाढ़ा ब्लैक रहउथबो हम आईलाइनर हम यूज करियानी। देखते हम हल्का आई शेडो नहीं तो भल भाव ब्लेंडिंग करना अधिक ब्लैक करनी पूरा लाइट रखी। गोटे छोटे आईब्रो ब्रश से आम आईलाइनर सेट करवा। जमीती कि मु कही कि बिना आईलाइनर रे मु आईलाइन क्रिएट करी मो आई शेडो रे आईलाइन क्रिएट करिचे। देखि पारथिबे बिना आईलाइनर रे भी पूरा परफेक्टली आईलाइन लुक रही बहुत ही सुंदर देखा जाउची। एबे मु ग्लिटर अप्लाई करिवे। ग्लिटर अप्लाई कर दे लाइट ब्राउन कलर आम लाइन दबा।
ब्लैक फेस को हल्का हल्का वाटर लाइन लगाया। रोस्टिंग पाउडर सब मुझे बाहर कर दो, जहाँ भी दस पड़ता देखिपे आई मेकअप रो फाइनल लुक। आपण मानक मो आई मेकअप केमिति लागिला कमेंट कर निश्चय कहिबे। लाइक करिया को केबे भूलिबेनी। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑन करंतु नुआ नुआ अपडेट पई। एते देखिथिबा प्रोडक्ट बहुत ही कम बजट रे मिल जबा आपण मानकू। आपण माने यदि प्रोडक्ट किनिया को चाहते हैं ताले आपण मो सहित कांटेक्ट करि परिबे।